326 नंबर जातीय राजपथ मुकुंदपुर ग्राम ठारू मात्र 1 किलोमीटर व्यवधान मध्य रही माँ कुलबंधों मंदिर। तो बर्तमान मंदिर जीवाई एक जो छक अच्छी देखो हाथी खंबार टिके 500 मीटर आसला ये जो छक आसब छकु आपण मानक भीतर को जीवाई पड़ो। माँ को मंदिर को जीवा रास्ता आपण देखिपारे पूरा लाइव रे ये जो पिचुर सुंदर पिचुर रास्ताटी है। बर्तमान आम आपण को नहीं जाऊँ माँ को जो मंदिर जो आसवा बाट जोटा कि सिंहद्वार माँ को सिंहद्वार जो जगार अच्छी ये जगह को जब आपण आसवाई चाहते रायगड़ू सीधा आसतु मुकुंदपुर नोटे हाथीखंबा पाखु आसी जातु। हाथीखंबार टिके अल्प बाट गलापर गोटे बोर्ड मरा है से बोर्ड चिन्हट होकर आप देखिक बोर्ड मध्य आप मंदिर पाखक आसीपारे। ये जगह माँ को सिंहद्वार। तो हेलो फ्रेंड्स आपण मान को नहीं जाऊँ आम जो देवीपीठ माँ कुलबंध जो हाथीखंबा ग्राम निकट में जो माँ को मंदिर अच्छी जो कुलबंध अच्छी से जगह को आम आपण मान आज बुलाइवाई नौ। प्रथम आम पहुँची जाइए ये जो NH 326 नंबर जातीय राजपथ जोटा मैंने आप जो रास्ता NH 326 नंबर जातीय राजपथ पड़े ही माँ को मंदिर अवस्थित। तो बर्तमान आम जा माँ को मंदिर पाखक जा सिंहद्वार देखो सिंहद्वार आप देखिए ये जो रास्ता जाइए भर को ये जो रास्ता पाखापाखि मात्र 800 मीटर बाटर 800 मीटर दूरता मध्य माँ को मंदिर अवस्थित। पाखे जो अच्छी देखो माँ को सिंह ध्वजा और सेपटे गोटे गोटे जो पूजा पाई था ये जो 326 नंबर जातीय राजपथ जोटा जाइए 326 नंबर जातीय राजपथ बहु गुड़ा जानवाहन जोटा कि पाखे ये निकट में एक घाटी रही ये जो घाटी से घाटी में बोली माँ को बहुत गुड़ा जानवाहन आसिक ये जो मैंने सिंहद्वार माँ को नाम पूजार्चना कर नड़िया भांगी कर दक्षिणा दे जाते लोके। ये जो सीधा आप रास्ता देखुं ये सिंहद्वार सीधा आप जो रास्ता देखुं ये जो सीधा रास्ता जाकर डाहाण को बुलबे डाहाण को बुलला अल्प किसी बाट जी माँ को मंदिर रही आपण मान को ये जगह को आसवाई के असुविधा हम ना। बर्तमान तो अंचल प्राय आपण मैंने समस्त को माने पचारि पारे जो माँ को मंदिर माँ को देवी पीठ जोटा कि कुलबंध नाम परिचित माँ कुलबंधर पीठ कौ जगार अच्छी आपण मैंने अंचल समस्त जनसाधारण को लोक पचारे लोक मैंने कहीदेवे। तो आसतु बुली जा से जगह माँ को मंदिर पाखक। ये जो माटी रास्ता एनर्जी काम होता यात्रा समय ये जो गोटे जिनस आपण मान कहवाई चाहूँगी ये जो मंदिर गोटे खासियत गोटे जिनस रही ये जिनस विषय आपण मान आम डिटेल्स कहबू। प्रथम आम जा आसतु मंदिर प्रांगण को। हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानको सोनू बाग एसपी क्रिएशन को आपण मानको स्वागत करूची। तो आज आमे एमिति गोटे देवी पीठ जाकी गोटे ऐतिहासिक कहले अतिक्ति हेबो नाही से देवी पीठ रो किछि जिनिस ऊपर आपण मानको कि अवगत करिवो। तो आमे जानिबा से देवी पीठक संपर्क रे जहा कि आम रायगड़ा जिल्ला रे लुकायित हिसाब रे रही जाइछि। तो वर्तमान से जो लुकायित को आमे जेतिकी पारिबु आपण मानको सामना को आनिबा पई चेष्टा करिबु। तो आसंतु दर्शक वृंद आमे बुली जिबा से मंदिर प्रांगण को मां को पीठ पाखक एवं से विषय रे किछि जानिबा आमे। आपण माने जो देखुचंती मंदिर सामना रे वर्तमान आमे पहुंची जाइछु। एटा हला मां को मंदिर जहां को नाम मां कुलबंधन को नाम रे परिचित आम रायगड़ा जिल्लार गोटे प्रत्यक्ष देवी। तो बुली जिबा आसंतु से मंदिर
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା କୁଳବନ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥର ଥିଲା। ତ ଆମର ଯୋଉ ପୂଜକ ମହାଶୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଳାଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ଦେଲେ ମା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀପୀଠ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠିକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ କହିପାରିବୁନି। ସେଟା ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ ମାନେ କାଳର, ପୁରାତନ ଯୁଗର। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ এই ମନ୍ଦିରଟା ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ এই ମନ୍ଦିର କେତେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଆମର এই ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, এই ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକରି ପଡ଼ି ରହିଛି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବହୁ ମାନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରୁଥିଲେ କି ମାନେ ତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁହାପୁର ତାପସ କୁମାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ମାଙ୍କ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ, ଏ ବନ୍ଧକୁ କୁଳବନ୍ଧ, ମାଙ୍କ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ, କୁଳବନ୍ଧ। ତ କୁଳବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କୁଳବନ୍ଧ। ଆମର କୂଳକୁ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ମା କୁଳବନ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହାତୀଶାଳ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି এই নিকটরে এক গ্রাম ଅଛି ହାତୀଖମ୍ବା ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ହାତୀଶାଳ। ଏଇଠି ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ଯାହାର ନାମ ଆଜିକା ଦିନରେ ହାତୀଖମ୍ବା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ এই ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ, ଯୋଉଟା କି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ପଥରର ଏମିତିକି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପୀଠ, ଏମିତି ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ପୀଠର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବହୁ ମାନସିକଧାରୀ ଆସନ୍ତି, ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଓଳିଏ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଅଛି, ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ପାରା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ପାରା ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ତ ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଯୋଉଦିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଓଳି ପାଇଁ ହୁଏ, ତାପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ରାତିରେ କେହି ହେଲେ ଏଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ଅଛି, এই ଅଞ୍ଚଳକୁ, এই ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ ହେବା ପାଇଁ ମା କେବେ ବି ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। এই ଜିନିଷଟା ଚାଲି ଆସିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମାଙ୍କର। ଆଉ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଇଠି କିଛି ବଳିର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଦିଆଯାଉଛି ବଳି। ମାନସିକଧାରୀ, ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ନୂଆରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ଅଛି, ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷକୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ ଏ ଜାଗାରେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ହାତୀଖମ୍ବା ସ୍ଥିତ ମା କୁଳବନ୍ଧଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ। ଥରେ ଆପଣ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ନା ମିଛ କହୁଛୁ। ଆପଣ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ।
थोड़े आसी आपण माने देखंतु ए जगह को बुली जातु पूरा ए जो जगहटा आपण माने जो देखुछंती पूरा निश्चिन्न निस्तब्ध अंचल एटा निस्तब्ध अंचल मांकर मंदिर रही आ जार मानसिक अच्छी छेली मेढ़ा कुकुड़ा जहाँ भी आणती ये जगह बलि दि जाए से जो आपण मैंने देखुं ये अंचल पूरा विभिन्न प्रकार मूर्ति खंड विखंडित अवस्था पत्थर मूर्ति गुड़ाक अंचल सारा भरपूर हो रही आपण को यदि विश्वास लगुनि और आसतु ये जगह बुलंतु 2 वर्ष को थोड़े यात्रा हुए यात्रा समय आपण मैंने जिते आसबे से समय आपको मजा लगे जदि अन्य कौन दिन जब आप आसपा चाहूँगी रविवार दिन आप पहुँची जाइए तो देखो ये बंधर दृश्य बर्तमान मिनिमम बहुत पूरा एरिया रे जो बंधटा निर्माण करा जो बंध आप देखिपे पूरा घास भरपूर घास अच्छी किंतु गोटे जिन आप कही रखुच्छी प्रति वर्ष जिते यात्रा हुए बंधर घास पूरा सफा करा जाए देखो बंध आपण मैंने भल बड़ एरिया रे बंधटा रही जो बंध मध्य माँ को यात्रा समय ये जो बंध मध्य को ही मंदिर पूजकों सहयोगी प्रवेश कर बंध मध्य को एवं से जो मझी मझी को फोकस कर मझी को बंध मझी जो आप देखिपे बंध मझी माँ रीतिनीति अनुसार पूजार्चना है पूजार्चना हुए पूजक एवं सहयोगी बंध मझी को जाती मझी पूजार्चना कलापर किसी पारा उड़ाती पारा उड़ेला यात्रा समाप्ति घटी थाए तो आपण मानक जो मो जो खंड विखंडित अवस्था पत्थर खंड गुड़ा जो पड़ी से विषय जो कही तार गोटे अंश देखो मोटे पूजा पाती ये लोके मानसिक धारी ये मुंडे था मुंडन करी जगार ये प्रथम पूजा हुए ये जो प्रभुंर पूजा हुए पूजा है माने ये लोक मैंने जो मानसिक धारी अच्छा से जगह को आसिक मुंडे था पूजा अर्चना करी जो आप देखिपे कैमेरा लेंस रे ये जगह ठाकुर पूजा पाई था तो देखो माने जो खंड विखंडित अवस्था ये जो जंगल मध्य विचिन्न पड़ रही पूरा खंड विखंडित अवस्था गुड़ाए पत्थर मूर्ति गुड़ाक तो तार किसी अंश आपण मैंने देखी नि बर्तमान आशा करुँची ये वीडियो आपण मानकु भल लगी जदि एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी आम चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ और आपंकर वैल्यूएबल कमेंट दिंतु कारण आपण मैंने कमेंट देले आम वीडियो भल अच्छी ना नहीं आम जापर आपण कमेंट द्वारा तो आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए ना लाइक करूँ शेयर करूँ ये नुआ नुआ ब्लॉग देखापी ये नुआ नुआ ऐतिहासिक जिन विषय आपण मैंने जानापी आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने भूलु ना। थैंक यू धन्यवाद नमस्कार।